evening to all our viewers. Live at the Operations Center for COVID-19, Department of Health Region 7, and Vicente Soto Memorial Medical Center. Welcome to another COVID-19 series, episode 15. Shout out for all frontliners. Here with us this evening is the Planning Section Head of the Incident Command System of VSMMC, Dr. Helen V. Madamba. For the Communication, Information and Strategy Management, Attorney Chris A. Panugaling. Right. And our guest this evening, the Chief of the Professional Education, Training and Research Unit, Dr. Celia M. Mabalakan. Alright. Hi. Hello mga quarantine! Mayang hapon mga quarantine! Mayang hapon! Mayang hapon, Doc Helen! Mayang hapon, O nakatagikuy ka na rin sa atong pinakagwapa nga doktor diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center, no? Buyag. Dr. Cecilia Mabalatan. Hello! Queen of all time! Yeah, so karon adlaw nga Huwebes, no, maori usa sa pinakagaan, no, para nato nga i-feel sa atong mga frontliners kay mao kanyang gitawag nga shout out for all frontliners, Doc Helen, right? Yes, so today atong tagaan og bili ang atong mga frontline healthcare workers. Correct. Og naa gyud dapat gyud ang pinaka mother ani nila tanan kay our Chief Training Officer of Vicente Soto Memorial Medical Center. She takes care of all of our consultants, our department chairs, mga training officers, ug sa atong mga residente. Correct. Api ba mga PGI? PGI. So tanan nato nga mga frontliners. So sa di pa kana nato siya hisgutan mga ka-quarantine diha sa balay, ato nang tan-awon karon ang ato ang resulta sa National Laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So please check the screen mga ka-quarantine. Atong makita diha as of April 16, 2020, 1 p.m. Na nakita total samples tested sa ato ang SNL nga 2,127. Kini 2,127 kung ato na siyang bungkagon, 1,946 niini gikan sa Central Visayas ug ang ato ang 181 gikan sa Eastern Visayas. So karong adlaw naatay 211 gikan sa Central Visayas nga na-test ug 26 kabuok gikan sa Eastern Visayas. Ug sa atong resulta diha sa right side mga ka-quarantine, total positive samples is 116. That is cumulative. It means to say, kung inyong tanawon sa resulta nato gahapon nga 88 na natin nadungag na sad nga 28 kabuok positive today. Ug sa inyong makita na sa atong mga news articles kay kini ang ato ang Subnational Laboratory diri man gikan ang sinugdanan, no? So karon naatay gikan sa 24 from Cebu City, 3 from Lapu-Lapu City and 1 from the Leyte province of Eastern Visayas. So imong makita diha mao na ang breakdown sa 28 nga nadungag karong adlaw. And karong adlaw 237 ang ato ang na-test do and 209 ini ang negative samples. Apan sa ubos nga portion sa ato ang pending samples. Test results pila na, Dok? 400 pending samples. Kini na atong pinakataas nga nadawat nga mga specimen aron matest sa COVID-19. Kini pud ang pinakataas nga pinakadaghan na positive na specimens. Right. So kung imong makita diha natay pending samples nga 400 mga ka-quarantine, tungod kini kay kahibawta nga ato ang local government units ug atong Department of Health naghimo naman kita og mga mass swabbing and community swabbing, no? So mao nang ubay-ubay kita og samples nga nangabot, that is 400. Okay? And as of the moment, kung imo makita as of 1 PM na siya, so nagpadayon gihapon ang mga pag-test niini. But we are obliged to provide you the right information and accurate data, so kana pa siya karon ang atong mahatag 400 pending samples. All right? So I hope klaro na mga ka-quarantine kung namoy mga pangutana sa ato ang SNL test results karon, palihog lang sa pagbutang niini sa atong comment section. Kay earlier mga alas 1:30, alas 2 pa to, ato na sa ning post sa atong Facebook page. Alright, Doc Helen? So daghantag nakita nga mga pictures no sa community nga nagsuot sila og nagsulob sila og hazmat nga nagswab sa mga tigbalay no sa mga different barangay areas, no? Correct. Kini ni nagresulta sa taas sa atong mga specimens nga na-submit ug na-test. Okay. Pero reminders lang no kay naa pa rin tay risk-based nga mass testing. Correct. So ang atong gi-test
kadto pa ring mga suspect cases Yes. storya ta sa suspect, probable, probable, and confirmed, no? confirmed. So kanid sila mga suspect cases kay severe or critical cases unya kung dili pa severe or critical kung naa kay significant na contact sa usa ka positibo nga kaso, posible Right. rin kang i-contact tracing. Correct, no? So inyo nang makita mga kahigalaan, so ato nang mapakitaw niya sa sunod nga mga sa sunod adlaw ugma or later baron ang ato ang mga updates regarding sa tong SNL laboratory results. Alright? So amo kamo gihapon giawhag sa pagpadayon, sa pag-like o pag-follow us Yes. sa Vicente Soto Memorial Medical Center, natay Natay Facebook, no? O O Twitter. ang Twitter. O ang ato YouTube handle to. is O at YouTube. official Right. VSMMC. So, official VSMMC o ang atong YouTube ang Vicente Soto Yes. Memorial Medical Center. This is our way of transparency and accountability para makatabang ta nga mahimong closer ang atoang hospital sa atong mga tao, especially sa Yes. panahon nato karon So, when kung- everybody is really nanginhanglan og saktong informasyon. So Okay? kung naamoy mga pangutana or mga comments or naamoy mga complaints, posible na ipadala sa amo, no? I-private message sa @official VSMMC or pwede nyo din i-email Yeah. at VSMMC_OSM@yahoo.com. Correct. So please follow us og daghan kayong salamat sa atong mga nangadugang nga mga followers sa ato ang I think we are already increasing up to 8,400% increase. Okay, daghan kayong salamat. I think tagadtog masipang papa atong mga quarantine, no, sa pagsuporta para dili siguro maayo nga daghan kitang pamasahon, no, makasugat ang tag fake news. Mas better gyud siguro we look at also Facebook Live of VSMMC straight from the command center. And then Doc, atong pa-shout out natin pa-shout out, no, nga karong adlaw shout out man so mga taga-barangay. Oo, Mga yes. barangay, barkada, katrabaho. So kung naamoy gustong ipa-shoutout sa inyong mga pamilya, sa mga silingan o mga kamag-anak, no? Pwede nyong ipadala sa amin sa Facebook at VSMMC at official VSMMC pada inyong mga photos, videos, o ang messages, even the messages for our actual patients aron mapa-boost ang ilang moral. Correct. So karon dili na nato dugayon mga ka-quarantine kay tungod kay huibis man kayo karon ang atong gitawag og shout out. Yes. So No, every for day, all no, frontliners. lain-lain ang atong mga topic sa Right. Facebook Live. Yeah, correct. So kung sa no? Mondays, ang atong topic would be debunking myths, myths oh. on COVID-19. Tuesdays kay mga mental health check, no, resilience Yes. and coping strategies. So no? Wednesday, atong practical health tips for the public. Right. And today, I shout think this out. is the best, no? This is the happiest part Happiest of the week. part of the week. Oo, shout out for all frontliners. And tomorrow we will have our weekly highlights. This is the weekly reports brought to you by Vicente Soto Memorial Medical Center. Among gipang-summarize ang mga statements and presser, situational report gikan sa Department of Health para kamo diya sa balay makakuha kung unsay nahitabo sud sa usa ka semana sa atong pagkig ang sitapukan ni ining pukan sakto ba? Yeah. Pagkig kontra ni ining COVID-19. Alright. Kinahanglan magkahiusa ta batok sa COVID-19. So, ari na taron sa ato ang pinalangga nga guest tonight, Yes. no? Hi. Dr. Celia M. Mabalatan. Doc, kumusta? Hi. Hi, Doc. Kumusta, Doc? Of course, always positive pero negative sa corona. Positive in I like that. outlook. Positive outlook, Look at in negative sa... life. You know, kini mago si Dr. Celia na nagini siya mas sense of humor, no? Kanang pwede ra gyud ta magtan-aw ni Dr. Celia, tutukan nimo siya magkatawa na kasige siya mga lay. So karon do, kumusta man ka like positive niya, negative sa COVID. Bitaw. Kumusta man ang ato ang mga front lines under sa imuha like, di ba? They go to you, they talk to you. So what happened? Of course, mahadlok yun sila sa COVID, no? Kay mingon sila, Dok, unsa naman lang mi. Pwede ba, di na lang yung biometrics kasi matakdan mi. Ako inan nga, ayaw lang mo pag inana, no? Kay, of course, magkuhan lang ta, keep safe, yung mga G, ginapin mi. Sagtanaw ni mi ako, nga murad di ko mga G, pero kada adlaw, mga G, kita kaya Ginoo ra man gid no sa kana mamila ka sa wali ang Ginoo di gid mo hatag og evil kining corona di binagikan sa Ginoo di ba Yes, magampo ra gid sila of course ang mga frontliners bisag nahadlok naguol pero nalipay sila kay
nagbaha gyud ang mga pagmahal nga gihatag sa ato ang mga sa society kanang pagkaon ng daan pagkaon mga donation ang curves. curve yun flatten ang curves namo so ang mga pagkaon nga gihatag pagmahal ang mga donations lipay kay kwarta ang mga doctors malipay na murag take care sila sa ato ang mga community of course. The whole Cebu community is really behind all of the frontline healthcare workers. And this gratitude is really coming from the mouth of the Chief Training Officer diri sa Vicente Soto. So, salamat daghan kayong salamat sa inyong mga suporta, sa atong mga sponsors, mga donors. Daghan kita donors dili na gid maihap. And Doktora, daghan pud tag volunteers, no? Of course, 200 plus tong volunteers. Wow! Easy. Thank you very much. Thank you mga volunteers. Thank you mga volunteers. Bisag way sweldo, sa pakanon lang. Okay. Right, because actually I heard this from someone ba nga nag-discussion ani ba karon kuno nga panahon sa COVID, it's no longer about your career. It's no longer about your profession, but it's more of civic duty na. Service na siya. Like dili na nimo kinahanglan say, kinahanglan maabot ko ani. No, it's more of service na. What can you give? Contribute? Civic duty na siya, Doc. So because this at least once in a century, no, it was a century ago that we had the last Spanish influenza, right? So now it's really one humanity against COVID-19. Of course, karon gani nag-training ta sa mga residents. Yan ningon sila nga, Dok, ganong apil man mi ani siya. Kung karong panahon na wala nay IM, wala nay pedya, wala nay opta, pareha tatanan. So are you saying, Dr. Celia, that ang katong mga lain-lain nga department diri sa Soto ni start na ta as a part of contingency plan nga ready na sila? Train na sila karon, nagsugod ta karon og train sa mga MO3. That's a sacrifice. So possible nga kapuyo na gyud ang IM ug pedya sila na po, di ba? So karon wala na specialty, pareha na tatanan sa mata sa Ginoo. Pareha na gyud ta, equal na gyud ta. Wala na specialty. Karon wala na specialty, tanan ta doktor. Wow. Tanan ta doktor, wala na gyud tay. Ay IM man ko, ay pedya man ko, ay opta man ko, matara ko dili no tanan na gyud ta doktor. OB. Dito si doktora OB. Gahapon nga ang akong instrument of trade is the speculum. Unya ang kinahanglan man buhaton intubation man. So mo adapt na gyud no, and it's really a good sacrifice for the frontliners, for our healthcare workers, our doctors, no? Nga I hope unta nga kini nga mga sakripisyo sa ato mga frontlines ba tagaan sa untag bili, no? Bili sa ato mga tao nga nasa komunidad nga kung ningon ta nga stay at home kay ang mga healthcare workers nagtrabaho mao ta gyud natong buhaton stay at home, no? Kay lisod ra ba gyud kung kamo pod ang munaa nga mo work sa hospital, di ba, Dok? Kapoy oy na pod mga mag-comment sa Facebook nga unta no kung dili mo ganahan mo stay at home, kami na lang mo uli kamo na lang mag-duty. Sila lang mo duty. Muli na ta. Manira lang hospital. Later no, sakto kay na, Dok, kay later na atay ipakita nga mga hits sa Facebook, mga komento sa Facebook later nga atong tanawon kung unsa sa atoy kasulti nga kita nga taga-hospital makabasa ni ana unsa sa atong mga komento unya. Sa ato. Doc, I'm just curious, Doc Celia, that giunsa man nato pag-maintain nga kay bawta no nga ang COVID is kanang really dili nimo makita, but giunsa nato pag-maintain ang kanang spirits ato ang mga frontliners nga they still go to the hospital. Of course. Ikuan gyapon sila makaari ilag gyapon makuha nilang kahadlok, no? Giunsa ta na, Doc? Tungod kay in the first place nagdoktor man ni sila naman tay Hippocratic oath, right, Helen? So naa na gyud kanang commitment gyud ni kay karong panahon na og ang nahadlok akong giinan ganiha nga ang orienta karon og dili mo gusto nga mo frontline sa COVID mo resign na lang siguro ta kay amo man natong gisudlan nisud ta ani so in sickness and in wellness. So karon na sa panahon nga kanang nagining COVID, so kinahanglan gyud mo anhita bisan pa ako di man ta ko ganahan mo anhin ano kay naman ko'y banang nga masakiton pero mo anhi gyud ko tungod sa akong commitment for the hospital. That's motivation for you. That
it's really a motivation, no? If you just know about the story of Dr. Celia Mabalatan karon, no? Like what she said. Na siya husband, di ba, nag-quarantine po, no? For yeah, then human isolation. I mean nag-isolation. Then si Doktora Tanawa naagyapon diri physically sa ato ang medical center. So isn't it really, you know, a form of sacrifice and amazing and commitment, so we no? Lead by example. Yes, so of role course. modeling. Dili mo yung work from home na lang po. Dili man siguro pwede mag-work from home kay I have to be here kay kita work by example kit sa ka Dr. Madam. Right, no. Of course. Grabe gid yung commitment. Wow. Kita mo sikat. Okay, sige Dok. So, I think no kung hinahinayon siguro tug tanaw mga pa-shout out, no? I think bisag ato ang concept and producer nga nagtanaw na to live every day. Si Dr. Gerardo M. Aquino Jr., no? Sa tubangan. Nasa tubangan ba? The man behind everything. Alright, so kini bitong Facebook live sa mga kahigalaan mo diha sa Panimalay, mga quarantine. Usa ni siya sa pamaagis diri sa command center nga bisag sa fear nga mahadlok, sa kakapoy, everything, but if you think about the end of the day nga mo live ta niya ang tanan natong mga efforts atong mapakita sa ilahang tanang information. Yes. It's like a uplifting part ba sa Vicente Soto nga kamo po diha kahibaw mo sa unsay nahitabo diri sa Newhang Hospital. So okay? murag ang pamilya, no, the time for bonding and for communion is during the dinner time, Yeah, no, correct, or meal correct, time. So kini murag meal time sa Soto with you, the public. nagpandig ta. Kay ang Right. public, ang patients ug ang mga healthcare workers, we are working in a partnership, no? Partnership Correct, man na healthcare. Okay, so Correct. we know that this is something new and this is the first time that we have Dr. Mabalatan. We hope that this is not the last, no? But we're happy that she was willing to to try out something Yeah. new. Okay. Correct. So yeah, maybe we can look at Some of the our shout outs shout-outs, that we okay. have collected. number 1. No, shout out. Okay. Okay, so Gikan ka na ni this is number from 1. Crescel Joy Tarongoy. Shout out to all medical frontliners. Also, all those other workers inside the hospital, admin aid, utility, housekeeping, transporters. Shout out to my father at the ward call department. Wow. Be Right. safe pa. We'll be waiting for you. Thank you. Hashtag we heal as one. Hashtag shout out for all frontliners. And hashtag beat COVID-19. Wow, thank you so much Okay, for that. Crescel Joy. Right, that was Crisel Joy Tarungoy. Let's have another one. Okay, so another one from Kisha Kezaya, Barcelona. Okay, pa-shout out sa ako ang Ate Phil Valerie Barcelona Malinis nga frontliner pero walay uyab. Okay, I can relate. Our social worker ni no, ate always take care diha kay walay mo care sa imo kay wa lagi kay uyab. Alright. Ikaw, Pamilya ate, I na miss you lang. so much. Take care always. Use alcohol and face mask. I love you ate and God bless. Love, love. Alright. So Wow. kana at least ba kay follower siya nga wa siya uyab kay social distancing man. Ato ra pud na, no? Oh, very good. Next, do we have other shout out So, there? Naapa, no? Napakali sa Modern Petals. Modern Petals. Pa-shout out kay Vanessa Carla Osias Aguhar. Kaya mo yan, Banen. You're a heroine. Jesus is with you. Thank you for your service. Thanks po. Right. Okay. Yan sa pilain niya, Dok. Meron pang Modern Petals. Shout out for Phil Valerie B. Malinis. Maraming fans si Phil Valerie. Gang, laban lang, be strong and courageous. Ingon si Lord. Thank you po. Right. No. Wow. Ingon si Thank Lord you, na gito, Modern tingon bigyan na Petals. fake news. Oo, naapa pang Modern Petals, no? For Guy Marie Hernandez. Gang, you are a warrior. Love ka ni Lord. Super laban. Thanks po. Thank you, thank you. Okay, naapa. Sige, so shout out for Cha ni Modern Petals. To Charlene Villegas, maganda na palaban pa. Go, 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 Cha. Jesus protects you. Laban. Thanks. Wow, so happy kayo na to ang mga frontline Ikaw, mo, kay especially guwapa. kini ma-mention na, no? Guwapa pa, palaban pa. Palaban pa. Right. Yeah. Iwat Very na good. to. Alright, next. Do we still have? Okay.
O kini po gikan ni Philip Ken Barcelona Malines, no? Makita niyo ang message. Paki-shout out ko sa akong God-fearing, caring and supportive nga ate si CM sa ni Phil Valerie Barcelona Malines sa panahon karon dapat anaa ka sa among kiliran. No, gimingaw namin nimo but you need to help those people nga nanginahanglan sa inyo nga mga frontliners. No, God bless you always, Ate Phil. Be safe. We love you. And also to all frontliners sa VSMC, God bless you. Pray before you stay. Sa hospital ha, Psalm 91. God bless us all. Wow, thank you so much, Philip Ken Barcelona Malines. Anasad kita pa-shoutout gikan ni Grace Arceo. A special shout out to our frontliners. We all thank you for your bravery and courage. You choose to work instead of staying with your family. May God protect you with His precious blood, and you are always in my prayers. Wow, thank you so much, Grace Arceo. Daghan kayong salamat. Daghan tag frontliners, no? Pero murag daghan pod ta og spiritual frontliners. Yes, these are the people nga di ta kalimtan sa imong ginaingon no nga moampo. Ampo para sa ato. Nindot sad ben ang feeling nga ang ubang laing tao ang moampo para nindot. Ginoo. Alright? Malipay ang Ginoo ana. Heaven is flooding with prayers for us. Wow! Grabe yung doctor, no? Flooding with prayers. Flooding with prayers. Mouth siguro nga happy gapon ang mga disposition sa mga tao despite of everything, no? Gikan po ni Annalyn Bautista, Doc. Shout out to all frontliners. Thank you for fighting this battle for us. You are our heroes. We are praying that God will give you strength and shield you from all dangers. Wow, thank you so much, Annalyn, no? O ni Glenda Barcelona Malines. Good evening. Palihog ko shout out sa akong anak nga si Fibalin Malines. As a frontliner, we are proud of her from her parent and family here in Mindanao. I love you, anak. God bless and protect you always. Wow. How is it, Dok, no? Nga, your example, Dok, your son is away. Mindanao ka, naa siya nagpunta sa Cebu. How was it? Bito, no, mahingawa gid ka. Iampo na lang yun. May gani karong panahon na Facebook, no? Na Messenger. Sa una, wala pa, no? Telegrama pa to sa una. TNT. The world is getting smaller. The world is getting smaller and more complicated. Yeah. Alright, no? Napunta diri ka ni Sigrid, no? May Tambagan. Ako ni estudyante. Imo ni estudyante do? Si Sigrid, no? Pa siya ipa-painting. Imo gina estudyante. Kaya naaman siya painting, no? Good day, VSMMC. I would like to give a shout out to our fellow frontliners. Here is my message that below along with an attached artwork for their service and dedication to fellow Cebuanos. To our modern day heroes, we are one with you. While you are out fighting, doing the best that you can for your patients, we are at home, praying for your safety, bringing your colors of love and gratefulness, appreciation, and trust. Thank you so much. To Dr. Christian Lumen and the IM department, the rest of the doctors, nurses, and hospital staff, here we are supporting your passion to help, care, and heal. Together, let's declare healing for all patients and arresting the virus in Jesus' name. God bless you all. GB. Alright. Si Lumen, iya maning boyfriend. Mo na, nagpuan ka na siya. Pag-chika, pag-ikapadala sa doktor na rin. As I am, no? Thank you so much, VSMC. God bless you. So, thank you so much, Sigrid, no? Wow. Of course. Grabe, love. This is love. Okay, Chris Sigrid, classmate ni Mark Sukad Elementary. Antod nag-medicine. Wala, nagdili ni Uyab ni Mark. Dili gyud. Alright. Kung nakadungog mi ba nga, Mike, di ko na kay painting, no? Even Doktora, she has artworks, daghan kini siyang artworks, yung mga bags, yung mga notebook, may pa-workshop pa, may pa-art gallery. This is Dr. Celia Mabalatan. Nya, magpalupig bagod yun na ang artwork ni Dr. Celia Mabalatan. Hindi na ito ma-shout out, alright? Let's check this out. Familiar, Doc? Of course. Can you read this artwork, Doc? Keep your head up. God gives His hardest battles to
to his strongest soldiers. Wow! Kasi hindi mo na, Dok. Ako nang gikopya sa kuan. No, Pinterest. but Ako naghimo ganiyang buntag. Pag abot ako sa ospital niya, daghan man ako mga pencils, mga kuan crafting materials. So ako nang So what's your inspiration ako upon doing i-dedicate sa mga frontliners kay tuwa man ko sa training, no, di man ko sa ako para ma-boost pud ilahang moral nga sila ang gipili sa Ginoo na sila ang kita, no, ato mga frontliners. So pilion gyud sa Ginoo ang mga kusgan na sundalo. Yes. Wow. So, hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi mo yan kaya. Kaya natin. Mo na siya. Correct, no? Thank you so much for Starring that, the no? eye. Starring kayo, no? It's really nice, no? Kana, mahal na kayo na siya ron mga Bitaw. quarantine. Kaya I-bidding option na na siya, i-bidding. i-bidding na ni. Option na No? siya. Para, donor na ni. So, ibutan na siya frame. Mahal na kayo na Mahal yung na siya, work, bitaw. no? And Nilog Dr. na. Celia Mabalatan, you can request from her the artworks, di ba, Doc? Available na nasa ito ang training center, no? Baligya. Bahimo niya ta na, Doc, ha? So, ang mga Bahimo niya doktor, ta. dili lang siya pang medicine, no? Pang arts and crafts Bitaw. po. Para paglikon ma-board, no? So, unsa pa yung mga other ni mo diya, Dr. Helen? Sige, so naatay message from Alma Bukadon. Maayong hapon sa tanan. Stay safe. Right, no, You can live, see, our live audience, no? Yan, Nomad, H.L. Fredo, Doc Celia Mabalatan, Idol. Wow, grabe na. Stay safe, din. everyone. Oh. And then si Dr. Regina Alfonso, I love watching Dr. Celia Mabalatan. Very candid, witty, and honest. Si Dr. Kisa ni? Dr. Regina Ah, Alfonso. Dr. Regina Alfonso. Kay tungod, grabe ka naka-appreciate ni Dr. Mahinayon na yun ang imuhang Ikaw pag-guest next. diri. Mag-guest na Dr. siya. Alfonso, ikaw next. Okay, Naapa next, si Doc. PJR de los Reyes, stay safe, healthcare workers, amping mga doc, God bless. Wow, thank you so much. Thank you so Napodigi ka ni Mimi Relatado, Paniryo Tangob, our mga live audience, no? Naay new cases sa Lapu-Lapu, ma'am, sir. Yes, ato nang gi-mention ganina, no? Marisol Anito Morino, Kapul. Doc Celia Mabalatan, idol. Dugol, no? Oh, Kami yan. idol. Angela Margarita, Idol. 24 new cases from Sitio Zapatera should be closely monitored. Yes. Yes, no? Kana, that is really something very, kuana na, kana, acceptable Yes. na o klaro na You din kayo na, really no? monitor them. But at the same time, no, kung ikaw taga Zapatera, Barrio Luz ka, kinahanglan kay bangkod ka sa imong status. Right. And when you have to consult already, so you watch out kung naa kay hilanat, na kay ubo, na kay sipon, na kay hatching, or katong karat sa tutunlan. Okay? Yeah. Or ang other symptoms, posible mawala ang imong panglasa or pang simhot. Yeah, correct. So if you have any of these things, please inform your barangay health emergency response team. Correct. Kay basin kinahanglan na i-admit sa Right. ospital. So, napatay Okay, napay shout out kay Marisol Anito Moreno Kapul. Shout out sa kinakusgan nga producer behind the scene, Dr. Doc! Jerry Yeah. And then si Dr. Narciso Tapia, second demotion to Marisol Kapul. Right. So, second emotion. Dr. Tapia, ato na itong gipang tigom ang tanan nimong pa-TikTok, Bitaw no? TikTok. Basta ang imong tanang TikTok, Dr. Tapia, usa ka episode. Winner sa Alright, kay ubay-ubay pa katag mga Facebook live nga mga Apil po tanawon. siya guest, no? Kay Oo, malipay yes, tas yes. Oh, nana siya dahang pa-TikTok dog, i-save na siya sa atong mga researchers. Sa Alright? ilang mga acting skills. Makalipay, no? Yes. So, I would like also to have a special shout out, no, kay birthday ni is a good friend of mine, the Chief Legal Officer of University of Cebu, Attorney Manuel Elijah Jack Sarausan. Happy birthday to your wife, Lisel. See you after this. No? Happy birthday. Alright, so Ay, thank mga you, no? Mga pa-shout out. Yan, natay, we are also searching mga ka-quarantine sa Facebook ba, amo ning nakuha nga material. So namong i-publish ninyo nya. Murag na structured ang mga healthcare workers anin nga material, and we would like our special guest also to comment, To no? react also. Palihog ko no tani. Amo ning nakuha gikan sa Facebook, no? Ang source na mo ni is Facebook o gikan sa Abante Tonight, no? And Abante News. So mao ni ang source no nga giskat na nakatag na siya sa Facebook ron, no? Ingon si Miss Vivian Velez, artista ni siya, no? Pareha kagwapa nimo, Dok. Mas gwapa na siya gamay na. Gamay na. Sa kapaligod. Alright.
If we cannot control this kind of crowds, might as well lift the ECQ, close the hospitals for COVID-19 cases para di maubos ang doctors and health workers natin. No? And matibay na lang total, marami ang hindi. Marami ang hindi. As taxpayers, we're sacrificing our business and freedom. And for what? Para ipamigay ang pera sa mga di marunong sumunod sa batas. Medyo very kanang makapahinublog. Radical siya talaga. Very radical o nindot siya kay makadaghan kang mahuna-huna. Nindot So, yun murag kaayo. reverse psychology, ano? Yeah, reverse psychology. Dr. Celia. Okay, Nindot pare-pareha kaayo mo ni. sumugnaw. Oo. So may Bante. comment mo na doon. Nalipay ko ano yung Vivian Velez, Beauty and Brains, yun siya murag ako. No, kay, nindot kayo, o mahitabo nino nga, manguli na lang ta, gamay na lang ta mahabilin. Kay, bitaw no, kay, kanang mga badlungon, mas daghan yung badlungon. Mas daghan badlungon. So, kini sila, mo ni sila panghaon sa Ginoo, niya ang mga taga-kuan, mga kita hinuon nga antos, manila na lang ta, nya kita na lang hinuoy mahabilin aning kalibutan na og magbaon ning istoryahon. So kanong manghangyo mi sa mga atong mga mulopyo palihog in town tabangi mi nga magpuyo in town mo pila ra gud ang 40 dias no 40 ka lang quarantine mo 40 dias no Ito sa no? Quarantine 40 40 dias gyud. So, Quaresma. Murag Quaresma. 40. So paminawa ninyo si Vivian Velez no kay sakto gid ang gisulti niya. So, magkapasalamat lang ta niya personally, malipay gid na siya. No? Sakto ba gid kay na Dok? Kay kung imo gyud siyang tan-aw no, ang mga natrabaho nga mga healthcare workers wala biya gisuspenso ang tax. Bitaw. Sakto dili. Wow. Di ba? Sige gihapon. Nagsakripisyo ka, wala ba gi-remove ang tax? Doctors, Gihapon. di ba Dok? Imong tax Dok kay dagko kung kay Dako kag kaayo. kayamanan, di ba? So Dako kaayo. dako yung tax. Kay unsa man ta na medicine na may ma-afford sa imong mama no? Maon. Na-remember ko na nga joke. Bitaw. Ngano nagdoktora man ka. Oh. Ako ganahan magud ako mag-teller sa bangko. Oh. Kay hindi ka nang mahapon mag-deposit ko kwarta kay halin sa among tindahan. Oh. When I grow up, I want to be a teller. Oh. Ana niya, kung papaganahan man mag-doktor. So, Dr. Mabalatan, why, mangkaw pa mo ko sa Oh. una, why did you become a doctor? Because it's the only course my parents can afford. I love that joke, no? No, mga quarantine, no, kaya pag yun kayo, no, makig-joke, no? So this is the atmosphere Time. here in the Malipayon. command center, no? Malipayon lang gihapon ta. So katugi sulti ganina sa comment ni Dr. ba nga remember that our doctors, our frontliners, they are still paying their taxes and they are here in the hospital. Gamay na siguro kayo na nga hangyo nga pwede na sa ta magpuyo sa balay kung kasabot may kay maingon mo nga alimuot sa sud sa balay. Pero unsa man ta na? No nya napay uban. Ako I being in law ba moingon nga na wag tangan sa mga human rights. Unsa man ta na atong human rights do kung Oo. positive ka COVID nya, pinaka-severe ka or critical nya, what will happen to human rights? Diba? Nga Walang atong gusto human. i-fight nya, wala nga Ah, di ay ang walang life human. day, diba? Ang goal karon is to really stay alive. Right. Yeah. Sa una nga, dapat yan ang team song eh. Ha? Stay alive. Ha? Stay alive. Stay alive. Stay alive. Oo, mga na siya. Oh. Pwede dito magpa-concert diri Dok sa Ikaw, next, no? stay Nakata na alive. ni idea sa itong producer, no? Nga, Positive. mura ang next ani nga shout out kay pa-concert na dire. Oo, Yun, sana star, no? Like that, no? Learn new skills. Learn new Learn skills. something Alright. new every day. So next na to no, naapotegi ka no sa Facebook no, ni-cut-up sa niya sa Facebook para kung ano every unsa to ni siya, every violation is a frontliner's sacrifice gone to Sus, waste. masayang lang yun, no? What do you think do? Masayang lang yun ang atong paningkamot kay wala mong gid mo patuo ang uban. Right. Gone to waste yun. Ang ato nga kapoy, no? Kapoy kaayo si Dr. Madamba. Wani uli-uli si Dr. Madamba. Gone to waste. Right, Remember right. pa sa sa whole Monday, Thursday and Good Friday daghan Tao. ang tao sa carbon mamalitan og Binignit. Para binignit. Binignit. Oh, right, right. No, so Pahilak ko. no, i-mention gid diri ba nga we want to give them, you know, what they deserve, right? Yeah. No? Wala man sa ingon nga gusto lang yun magparespeto o magpahatag og importansya ato mga frontliner, mga ka-quarantine. Ang punto lang diri ba, kini magutanan is a sacrifice. Tinuod. Ato ning tagaan siguro og something sa bangay kapalit ba deserving, just stay at home. Yes. Ora And yun that na. by staying at home,
our frontliners deserve better. Mao na siya. Stay at home. Oh, Okay? yes. Diba, ingon ta, dili nan nga mga heroes na ikapa. Yes. No? Natay mga healthcare workers, natay mga frontliners, mga security, military, army, even those that are providing public service. Pero naapod heroes nga magstay ra at home. Ug kamo kana mga ka-quarantine, nagpuyo sa balay, kay nagtan-aw lang sa Facebook Live sa Vicente Soto Memorial Medical Hero Center. po mo. Hero po mo, Yes. diba? So with that, I hope we will maintain that way, no? So Dr. Celia, unsa man imong yung mensahe para sa atong mga quarantine, since this is a shout out for all frontliners, napakay gustong ipadugang nila, Doc, sa atong mga ka-quarantine nga naa sa balay, unsa imong gustong isulti nila? So kanang naa sa balay, ayaw lang mo kaguol kay hapit na masiguro nino og magpadayon mo nga mo puyo sa balay, mahumanan ni, mawala na ni ang virus, kay dili man siya mabuhi ug wala siya kapadulngan. Yes. Yes, samtang sa balay mo manikay-sikay, di ba? Manglimpyo mo sa inyo, magkuan mo, Right. mag 5S, nya mag-learn mo new skills, aron dili mo ma-bored. Nya mo Correct. lang nagihangyo namo nga most of all magampo kita nga Right. mawala na ni siyang Yeah, virus. correct, no? Og naapod tay mga how do you call this? Artworks, no, or mga random pics gikan sa Supreme Pupils Government of Dumalan Elementary School. So mao na ilahang mga artworks, no? Wow. Thank you so much sa pag Ano? Wow. Mga calligraphy. Wow. Right, no? Kawayan. So nasa sa Kawayan. Dumalan. So from Cebu province na ni. Yeah, Cebu Province. So daghan kayong salamat sa inyong mga gipang himo, no? Correct. Okay. Nanggawas very ilang mga nice. skills, Dok, artistic liwat ini mo skills. dok oy kay katudloan ni. Bitaw. Maghimo niya ta og- Dumala Elementary School, no? The Supreme Okay. Pupils Government. Salamat kayo Salamat, sa Dumalan Dumalan. Elementary School. Og napunta gikan sa kang random pics from past Bacolod, no? So nadiha, no, kana. Very nice. Wow, No? mga collage. Okay, Wow. collage. 3D. 3D. Wow, naa sa sawg. Mga pasaw pa namin pa effects. Wow, pa-effect. Oh. Tanggawas ang Di ilang positive. artistic, Di no? positive, Talent. pero not COVID positive, no? Positive. Positive ang outlook. Positive outlook. Correct, no? So, Dr. Helen, no? Mga, Yes, these are really good, no? Napatay mga live comments, no? Okay, so Ken Arvin Bianson Alipapa, pa-shout out sa tanang Radtech Radtech. sa Soto. Oh, Radtech. Thank you. X-ray. Oo, kasi ang COVID is a respiratory Tinood. infection. So, Mm. kinahanglan ng X-ray. Sila. X-ray, Kailangan no? ng- X-ray. even the CT scan. Respiratory. Yes, Yeah, yes. another one. Mary Grace Tabucanon Kulamko o Kiamko. Hey, Attorney Ray Chris, paano Yeah. galing? Right. Ikaw ang binabanggit niya. Si Mary Grace Tabucanon Kiamko. Mga estudyante siguro Ah, sa Estudyante. school, right? Alan Thank you. Rendon. Shout out to all Radex of VSMMC. Right. Radtex. Okay. Radtex. Ito si Kim Avlak. Regards ko, BJ. Yeah, Sino BJ. ba? Ako reporter. Okay. Si Wow. BJ. Oo. Napa. Si Castor Feeds. Shout out sa among kinakusgan nga boss, Doc Uy, Celia naminaw. Ako na sa Mabalaga. nagipugos. Alright. Required, DI required. Yo, kining pa shout out diri sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Department of Health, no? Para gini sa tanan nga mga frontliners dili lang sa atong Yes, hospital, kundi sa tanang hospital. Atong timan-an nga dili nato ni siya i-discriminate, ha? Kay di na sa syudad sa Sugbo na natay ordinansa ana, di ba? Usa pa, nagpipili man ni sila, dili nito sa dapat kahadlukan, no? Bitaw. Naatay po'y pa-video ani gikan sa Department of Health para sa tanan na ni nga mga hospitals, no, nga these are our frontline workers. Okay? Okay. So let's check the video.
Let Us Beat COVID-19. That's a very short video, pero na siya longer version, no? I think it's an 8-minute video provided by Department of Health para sa tanan nato mga frontliners. Di ba, Dok? Sakto na, no? Nga di gyud kahadlukan. And then locally, we'd like to shout out to all of our partners, no, to the different hospitals in Cebu, the DOH mandated hospitals, Eversley, Talisay District Hospital, St. Anthony Mother and Child Hospital. Kapit lang tayo lahat, no? And then the different city health departments, Cebu City, Mandaue, Talisay, Lapu-Lapu, okay, and also the province of Cebu, we have Provincial Health Office and different CPH. No? We have CPH Bogo to the north, we have CPH Danao, you have CPH Balamban, and CPH Karkar. Hello sa inyo po! Hello! And then, ato sang i-shout out no, si Miss Maureen Bien, ang head sa finance, no? Live sa Tiyagantanaw karon. Thank you, Ma'am Bien. Thank you, Ma'am Maureen. Alright. Kung sa paninaan mga pahabol diyan ang mga kuan, no, so sakto ginadok, dili na to kahadlukan. Dito, wanong ipanghadlok magining doktor sa mga bata, anong gagmay pa ba? Injection. Injectionan, alright. Oh, di ba? So we'd like also to take the opportunity to thank our medical center chief, Dr. Gerardo M. Aquino, and our DOH regional director, Dr. Jaime Bernadas, and all of our frontliners po sa ERID, SARI, sa VSMMC Subnational Laboratory, sa ER Isolation. By Dr. Ligaray, no? The OB, ILI unit, the ARI Clinic, and our friends from property, pharmacy, dietary, housekeeping, nursing, transporters, the social workers, and our dear volunteer corps. Right. And then all of the rest of the hospital, they're really physically present and they really exerting all efforts aron batok sa COVID-19. Right. So, atog yung balikon mga ka-quarantine na mo diya sa balay nga ang atong mga Facebook Live, no? Bago na ta nag-change from 6 p.m. gilower na to siya into 5 p.m. So 5 p.m. daily, Monday to Friday kay mas tuwa na to para daghan pa tang mabuhat thereafter, no? Kay daghan pa tang ipang review kay tungod daghan na sad og developments ang COVID. So dapat ready lang gyud always, no? Alright, so naa si Louie Capa Ramas Panindim. Shout out sa mga anti-COVID angels, no? Secretariat Logistics sa VSMC-IM Department. Wow! Anti-COVID angels. Kaniyan atong frontliners kay sila man ang first na nakaka-address sa SARI patients nato, no? And really, no, we go back to the idea na protektahan tika, protektahiko. No? Because, like the social distancing, for example, the wearing of masks, the hand hygiene, okay, the cough etiquette. So, if you can protect me, I will protect you. Right. That's very nice, no? So, there. So, sa mga bag-o pa nga nitan-aw sa ato ang Facebook Live karon, atong balikan lang kadiyot, no, ang atong SNL result para makita lang nila sa side sa screen atong sub-national laboratory results of the day as of 1 p.m. So, mao na mga kahigalaan, 2,127 na ang ato ang total samples tested og nanatay positive total samples cumulative 116. Ang napuno niini 28 karong adlaw. O kana ato ginantanawonon nga mga figures, no, nga 24 gikan ni ana sa Cebu City og ang the rest is from our province of in the city of Lapu-Lapu and of course one in Leyte. So ang nagkita diha nga 400 samples, again nisugod na ato ang mass swabbing and mass swabbing sa tanan tungod kay ang Region 7, no, og ang Region 8 usara ka sub-national laboratory tanan. So mao na daghan na kay ta og mga pending samples of the day. Pero padayon na siya pag-run karon sa itong mga machines. So 24/7 ang atong sub-national laboratory nag-effort, no, to run the specimens for COVID-19. Correct. Okay. And idea again, no, ang mga healthcare workers nga gitagaan og bili ni trabaho og maayo og naningkamot. So this is our shout out for our frontline healthcare workers. We'd like to give them appreciation. We'd like to give them a moral boost, no? So they will really be able to cope with all of the stress of COVID-19. From our top fan, HG Vital Vero. Hi there, Dr. Celia Mamalata. Of course.
Tapan. Okay. So, Dr. Helena, pati yung mga pahabol, no? Again, we would like to invite you all for this, no? So, we have Facebook. YouTube. You have YouTube and Twitter. So, the Facebook and Twitter is at official VSMMC. And for our YouTube, we have Vicente Soto Memorial Medical Center. You can still watch the past episodes of our Facebook Live through Facebook, or you can also have it in YouTube channel. Alright? Di na siya mapapas. Di na siya mapapas. Okay, daghan kayong salamat kay kini atua kay gipangtag na ni gikuha na pud ni for ISA of the Institute of Solidarity of Asia o sa uban pud nga mga partners nato sa gobyerno. Best practice. Best practice nga dapat transparency and accountability. O ngay pahabol atong top fund, Doc. Every day gini siya. Kamantay ka sugod sinugdanan. Daniel. I want to meet you, Daniel. Yeah, please, can you come in, Daniel, if you have time, or can you just send us a video from Zoom, whatever you say, because always naagi siya every day, no? Sige, can you read, Dr. Guest in Helen? attendance. So, hi, Doc and attorney. I have a question about knee. As if, for example, makuha bagihapon ka Ug sakit or virus, if dili proper ang pagsulog o pag-facilitate sa PPE. What if dili na ko ilisdan akong gloves after ihikap dayon? Sa laing tao. Sa laing tao. Third ka nang tuslok sa ilisdan Gihapon na or o dili? Please translate po. Wa ko pasabot sa sige pasabot sa third kanang tuslok is ilisdan Maybe the swabbing. Base, no? Okay, sige, Doc. Question 1. So, makatakod kung Dili again, no? sakto pagkataod ang imong For PPE. example, one of the things that you have to wear is the mask. And there is the first segment talaga, di ba, we demonstrated the proper wearing of the mask. As much as possible, you don't handle or touch outside of the mask. Kaya na may mga infrared pa tong picture nga ipakita ang blue light sa mga germs nga naa sa imong lawas. The area where you have the mask, on the surface of the mask, diha ang pinakadaghan. Okay, so kung sayop, Doc, like this nga nag-inana gyapon ka na consider. Yes, so your hands will have the germs already. Correct. So naay proper nga pagsulob sa mask. Okay. Ug ang N95 naay N95 kinahanglan ang proper fit gyud. Aron dili makagawas, hindi makalabas, hindi makapasok yung hininga. Okay? And then, what about the gloves? Ang gloves, ideally, one use yan. So, when as far as hand hygiene is concerned, no, after handling one patient, you wash your hands before handling another patient. So, this will hold true if magsulob ka og gloves. So, kung naa kay gloves, gigamit sa usa ka pasyente, and if maka-wash ka na hands better, but if you don't have, you can just remove the gloves and put on another set of gloves for another patient to avoid cross-contamination. Para kung sa kapasyente na ay gibate o naa siya virus, dili nimo matakod sa next nga patient. Og ang kini pong para sa swabbing, Doc, ilisdan gina siya, tuslok-tuslok. Ilisdan. One person will have one kit. Of course. Yes. Klaro ha. Yes. So, kay kung gamit ka usa ra ka tuslog, mura kag mag-share of toothbrush. You don't use anybody else's toothbrush. It's just so at least a matter of hygiene. Sa itong mga ka-quarantine, klaro lang dyan kayo na straight from us that yes, it has always a kit for that. Okay? So, I guess, ganahan pa kayo nga magpa-shout out for all our frontliners sa atong episode karon. Patungod, we are also very much limited with time. Dr. Celia, sa imuhang kabisi o sa imuhang mga sacrifices, daghan kayong salamat, Dr. Celia. Malata, no? Nahitabog good. Balik ta ka with your ukulele. Dr. Helen, Dr. Celia is also a musician, no? So, she can. So, feature natin yung mga kanta mo, ma. Right, and to our sponsors and our donors of VSMMC, daghan kayong salamat. So, you can see us there sa atong Facebook page, tanan namong pasalamat sa inyo ha. So, Dr. Helen? Yeah, just one announcement lang for all of the VSMMC Volunteer Corps.
I would like to meet you tomorrow at 9 a.m. at the flagpole to meet with Dr. Gerardo M. Aquino for a photo op with the drone. Thank you very much. 9 a.m. Friday tomorrow. Correct, no? And if you have photos, messages, videos, live performances, please just send it to us via Facebook at official VSMMC, or you can email it to vsmmc_osm@yahoo.com. Alright, no? Daghan kayong salamat, Anania. O ayaw mo kalimot sa adlaw nga Lunes, April 20, mo open na kita sa ato ang gitawag nga teleconsult per Yes. department. So ato na siyang i-launch by Monday, mga ka-quarantine. So, dili na lang takutob, no? Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw namo karong hapuna. Thank you Dr. very Celia, much. Dr. Helen, thank you so much, and we'll see you tomorrow for our weekly highlights. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Bye.